la Malion ka yira ka fɔ kunnafoni goma mun an y'a sɔrɔ o ye an ka Mali chômagien belebeleba ni u b'a wele ko Lalabi ni a yɛrɛ ko Lala den a yɛrɛ b'a dɔn an yɛrɛ taara baro caman k'a fɛ ka taa fɛn caman k'a fɛ Malienw nin ko de kɛra bi mun kɛra an b'a ɲini aw fɛ vraiment a ka partager an bɛna audio k'a la an sera ka mun ye an ka finitigilaka minnu bila bɛ a ko la ni o ye Traoré ni ma fili capitaine Traoré do si je ne me trompe pas mais an da bɛna tila ka se o ko ma an bɛna Jibril Danbele wele fo Kucala a ka se ka kunnafoniw bakuruba di an ma joona joona nka problème bɛ yɔrɔ min na an sera ka an ka finitigilaka minnu sera kɛnɛ ka accident kɛlen rapidement u ye mun fɔ Malienw aw ni ne an bɛ jɛ ka o de lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ka o lamɛn n'an tilala an bɛ segin ka na plateau sanfɛ kuma minnu kɛra nin ko in kɔnɔ an bɛna Jibril wele a ka se ka fɛn caman fɔ an ye an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fama mba dɔ Kucala bɛɛ bi dɔn. Mais an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali ni a kɔkana bɛɛ sɔgɔlen don yen na. Exactement. I bɛ se k'i yɛrɛ yira an na yanni an ka don kunnafoni kɔnɔ i ne sinsinabutigi Jibril Danbele radio kotɔ kunnafoni dila Choguel Kokala Mayiga ale dɔgɔkɛ ka radio so kunnafoni dila don sinsinabutigi Jibril Danbele. Voilà o ye ne yɛrɛ donc an bɛ se k'i yɛrɛ dɔn wa. Exactement. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Le lieutenant Mot Traoré. Elle est Kucala centre de secours 1, n'a pas centre de secours Kulukoro. Voilà, elle est le chef de centre. Aya ŋunu an y'o mɛn sisan ka kunnafoni ta dugu ma bɔlɔn kɔnɔ o man d'an ye. N'an y'a fɛn fɛn mɛn an bɛ a ɲini a sun kɔrɔ. An yɛrɛ y'an dɔw la. Bon sababuya la an ye ko caman ɲininkali an y'an jigi fa o caman na. An ye ŋunuŋunuw de mɛn sisan k'a fɔ an ka mɔgɔba in n'o u b'a fɔ a ma Lala ale ni Abi o den dɔw b'a fɔ Lalabi ko a ye saraba kasara sɔrɔ. Kuma in yɛrɛ tiɲɛ don wa wali tiɲɛ tɛ wa an bɛ fɛ k'a dɔn wa ni tiɲɛ don a ko in nu kɛra cogo di ba. Exactement. Il y a cogo min na a kunnafoni kɔni b'o cogo la. Voilà, on welela vers les 16h et 17h. Voilà, ko accident dɔ bɛ Sansara la. Ni tɛmɛna Sorobaso. Kosɛbɛ. Bon, exactement. Kɛra n ka élément de taara u déplacera ka taa. Donc, ça dit a kɛra yɔrɔ min na sisan n'i bɛ ka bɔ San ka na. O min bɛ Sorobaso donda la sanni ka se o ma. A kɛra yen de. U bɛ 4x4 V8 dɔ de kɔnɔ. Mɔgɔ 5 de tun b'a kɔnɔ. Donc n ka mɔgɔ taara sɔrɔ effectivement accident kɛra yɔrɔ la. Wa ni foyi ma se ɲɔgɔn ma pneu de cira. Donc mobile renversera. A ɲɛfɛ pneu wa kɔfɛ pneu? Bon, je crois que bon. Je vais te la précision di ma kɔfɛ. OK, il y a pas de problème. Ouais. Voilà, donc a sɔrɔla o de fɛ. Mɔgɔ taara sɔrɔ sur le mɔgɔ 5 tun bɛ mobile kɔnɔ. Bon mɔgɔ 5 fila kɔni an taara sɔrɔ u bɛ inconscience la. C'est-à-dire que inconscience, c'est-à-dire u joginna kosɛbɛ u t'u yɛrɛ kalama. Voilà. Donc an b'a fɔ le inconscience. Olu ko kirilen don. Voilà, donc o kirilen don. Donc tɔw 3 kɔni kɔni joginna u b'u yɛrɛ kalama. Voilà, donc a kɛra o cogo de la. Mais o la a y'u ta ka taa lapitaniso la. Effectivement, n'a kɛra o cogo an taara o ye conditionné k'u ta ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Voilà, donc san'a ka se n ye médecin wele ka informer. Parce que ni an bɛ accident ba ninnu kɛ ten ni mɔgɔ ka ca. I bɛ kɔn ka dɔgɔtɔrɔso informer u ye disposition ta. Yan'a ka se. Voilà, yan'an ka se pour que ni banabaatɔ na u bɛ se ka conditionné k'a ta en charge joona joona cogo min. A kɛra ten. Mais o mobili Lala ni Abi tun b'a kɔnɔ wa? Bon, effectivement, il y a cogo min na o tun bɛ mobili kɔnɔ. Lala ni Abi den. Voilà, ni a tun bɛ mobili kɔnɔ ani kelen tun b'a kɛrɛfɛ. Voilà, je crois o mɔgɔ 2 de sɛbɛn joginna. Min ye k'a fɔ cas de décès ye sa bon an tɛ se k'o confirmer. Parce que médecin tun t'a yɔrɔ la donc an y'u ta ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso la. Voilà, docteur de bɛ se k'o apprécier sisan. D'accord. Accident yɛrɛ k'a kɛra heure jumɛn ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn? Ça fait entre 16h et 17h kɔnɔna yɛrɛ de don. 17h kɔnɔna. OK. Aya kuma laban jumɛn bɛ e yɛrɛ fɛ k'a fɔ an ye? Bon, ni min kɔni kɛra o kɛra ka ban. An b'a kɛ i b'a fɔ Ala ka kɛ. Ala ye min latigɛ ko bɛ kɛ don min na o kɔni mɔgɔ se t'o la. Voilà, donc ni ko a sababu bɛ bɔ fɛn dɔ la.
Voilà, donc on bɛ se ka min kɛ sa n bɛ dugawu de kɛ sa o bɛ taa mina vraiment ni ala ka se ka lafiya k'u ye voilà donc et puis presque tout le monde fɛn o fɛn bɛ bolimafɛn kɔnɔ voilà parce que souvent tu b'a dɔn kasara kɔni c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue mɔgɔ t'a dabɔ a kalama k'a fɔ n bɛ kasara kɛ ou n b'a kɛ tan voilà soit bolifɛn de don a bɛ bala k'i sɔsɔ o de bɛ na ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ voilà sinon paraît que u tun taara seli kɛ de la so n'o ye kuɲana donc u segitɔ de sa nin ka nin kɛra u segitɔ ka bɔ kuɲana ka na sani sorobaso niveau la i bɔtɔ i natɔ la sani ka se sorobaso i bɛ pont min traverser ka don sorobaso dugu kɔnɔ voilà à peu près à 2 km de ce pont là a kɛra yen D'accord, merci lieutenant. Merci, je vous remercie. Merci. Allah ko ɲuman bɔ a la. Ami. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fama n b'a dɔn Kucala bɛɛ b'i dɔn. Mais an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali ni a kɔkana bɛɛ sɔgɔlen don yen na. Exactement. I bɛ se k'i yɛrɛ yira an na yanni an ka don kunnafoni kɔnɔ i ne Malien wa yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn nin wagati in na nin de kɛra Gawusu Berete ni u b'a wele ko Lalabi dɔnnen don an ka Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ ka sababu kɛ culture kɔnɔna na ni o ye an ka diinɛkow taasiraw ye ani dɔnniyaw kɔnɔna na Lalabi a sigiyɔrɔ bɛnnen don n'i ma fili commune 1 kɔnɔna na Sotiba ɲɛfɛ donc ni tɛmɛna Burukasumbugu ka ɲɛfɛ donc k'a yira aw la k'a fɔ an bɛna a lajɛ nin waati in na ni ka se ka Jibrila yɛrɛ wele Jibril an bɛna ale wele fo Kucala k'a ɲininka parce que kunnafoni bɛ yɔrɔ jumɛn ko maa 5 o de tun bɛ mobili kɔnɔ maa 5 min bɛ mobili kɔnɔ tari Lalabi b'a la wa walima Lalabi t'a la point d'interrogation parce que caman ko Lalabi fatura Lalabi tora la bon ɲininkali bɛ est-ce que Lalabi b'a la parce que yan nɔ n'i ye an ka finitigi ɲɛmɔgɔ ka kuma ta k'a lajɛ ni o ye Traoré a m'a confirmer k'a fɔ ko Lalabi b'a la donc directement an bɛna Jibrila de parce que Jibrila ye wulikajɔ kɛ sa an ka correspondant don an y'a wele a bi en même temps mun ye radio coton a bɛ baara kɛ donc an y'a wele a taalen don ɲɛɲinini na donc n'a ma ɲɛ sɔrɔ tuguni an bɛ tila ka temps d'a ma tuguni a ka taa ɲɛɲini n'a sɔrɔla a fɔra ko mɔgɔ 2 de tora la c'est à dire Lalabi b'o mɔgɔ 2 la walima a t'a la vraiment maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a y'a nin lamɛn n'an tilala an bɛna don analyse kɔnɔ a tɔ la Jibril salamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Nba nin waati in na i bɛ ouverture media bɔlɔlɔ sira bɛɛ kan maliyɛn bɛɛ tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin wagati in na ka sababu kɛ kunnafoni mun n'a cunna Bamako n'a lamini kɔnɔ Mali n'a lamini bɛɛ kɔnɔ ka taa Kayi fo Kidal Lalabi a dɔnnen don a ka kɛwalew la kosɛbɛ jamana in kɔnɔ a ye ko ɲuman caman kɛ Mali kɔnɔ yan an y'a mɛn k'a ka mobili accident kɛ bon an bɔra ka a ka ɲɛmaa dɔ a ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ ka kɔrɔfɔ lamɛn a ka interview lamɛn sisan donc o kɔfɛ mais a ma Lalabi ka saya fɔ a la an kɔni y'a mɛn a kɔni ko mɔgɔ 2 tora la ko mɔgɔ 3 olu joginna kosɛbɛ donc maintenant i kun kan ka wuli ka e yɛrɛ de interview in kɛ i kun kan ka wulikajɔ kɛ ka taa ko tɔ ɲɛɲini n bɛ fɛ i k'i présenter fɔlɔ ani ko tɔ i taara ɲɛɲini a kɛra cogo jumɛn. D'accord Thierno n tɔgɔ ye Jibril Damile n dɔnnen don ni min ye o ye Sinsina butigi ye n ye kunnafoni dilan ye radio Coton na yan Dr Choguel Kokala Mayiga impère ma ɲɛmaa ale dɔgɔkɛ ka radio so don. D'accord, ok. Thierno yɛrɛ dagawulitiri fana don. Ok, d'accord. D'accord i bɔra ka kunnafoni min ɲininkali kɛ tan i y'a fɔ cogo min na Lalabi anw barama don anw ka fasomɔgɔ don bi a kun nana seli koɲaw na seli fitini kunu seli fitini kun nana seli kɛli la an fɛ a y'a siso yɛrɛ jɔ a faso la kunu Lalabi ye laada la a bɛ min kɔnɔjɛya baara min kɛ le 17 kunu a y'o laseli kɛ o laseli yɛrɛ b'an bolo yan kunu a ye dati di k'a fɔ kunu ye le 17 ye donc a y'o baaraw kɛ kunu bi de Lalabi voyage sira fɛ pont dɔ bɛ anw Kucala sanfɛla la n'a b'a fɔ Sorobaso pont. Sorobaso pont. Kuɲana sa kɛ. Ah, Kuɲana pont. Voilà, o pont nin. Sinatila ye lieutenant ka laseli tɛmɛ. Voilà, ale ye point précisé kosɛbɛ donc a ko o point yan'a ka se o pont ma. Jibril yan'a ka taa yɔrɔ jan a ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ mun ye interview d'a ma a tɔgɔ.
Lieutenant Mamadou Traoré. Lieutenant Mamadou Traoré. Donc, Amana Katchedon Fou. Kouchala sapeur-pompier Manyamadou. D'accord, très bien. Donc, comment Bibolo Temenaï? Voilà, d'accord. Allez, quand la seule qu'on a un accident qui est ni pour Koufole Masugana. Ani point qui a coûté maîtrise fly au bouillon coca. Ko ulu ko wili la kata ata. Ulu ya soro mo dur de mobile ko ma fla o kunti ayre kalama. O me ulu ka bara ko nana. Ulu ye mo farkolo tabaga de kata kenya tilama pe. Ya maria tulu bulu ka fo ere hali intana tange ni médecin ma o fo lui. Oh mais ayre ka yela vraiment fla kuma la gelay munu soro kusebe. Mun tora la. Aka ka yela gelay fla soro kusebe. Donc ale dana o ma kuna foni kono. Oh mais saba tobe no ulu tungu yere kalama. Oh fla kuma la ulu tu yere kalama. Ongo fly John Joy akubo lala bini mawere. Donc maintenant yé ale claler à la déclaration anya ale tri. Très bien. Ami fait ka nye dona sur l'arabi yere a bi pocho mona bidina. O anye médecin chef wili. Médecin chef ya a fale fana ka bara kona na ko uluka jate yere ya yi. L'arabi ni mase uluka dokotoro la. Allahu Akbar. Kani ni masi. Allahu Akbar. Wallahi quoi a tora ala sur les champs. Sur le champ. Voilà, donc ça peut pomper qu'il était inconscient, donc on va y aller aller médecin a confirmé si ça a tora là. Donc encore, on a y aller chauffeur qui ni a de tora là pour être chewa. Ako non ko chauffeur qui matou ala ou lui chauffeur qui boulou traité fraquel là. Ah chauffeur qui boulou fraquel là. Oh mais ma flana mi tora là. Bon, ulu maseka ode ka perpétuer tigɛ dɔ o ye l'arabi ka maa dɔnni ye olu ma se k'o de dɔ fɔlɔ. En tout cas, le chauffeur est vivant ou bien au boulot fraquel là. D'accord. Voilà. Mais Ali Mogo Joli est vivant. Parce qu'on a dit qu'il y avait 5 personnes dans la voiture. Comme Mogo là, Mogo Fla koni ulu kutu yere ma bo. Comme sapeur-pompier nyemgo ma songa o confirmer maintenant et ere wula kata docteur Sola. Anyi ci tara docteur Sola kata lajɛ ya sɔrɔ la ko médecin y'a fɔ ko c'est confirmé ko lala bini mɔgɔ fila don. Donc maintenant mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen o ye mɔgɔ joli ye saba ninnu est-ce que tout va bien u bɛɛ bɛ ka furakɛ wa. Bon médecin ka kunnafoni dili fana kɔnɔna na i kɛlen k'a fɔ n ka se médecin yɛrɛ ma n sera a ma donc a ka kunnafoni dili kɔnɔ o saba tɔ fana vraiment hakili sigiba t'u ka ko la mais olu kɔni bɛ cɛsiri la walasa n'a ma ɲɛ o ni kɔni sera olu ma olu ka se ka bɔ bolo la olu bɛ cɛsiri la ka olu dɛmɛ kosɛbɛ mais fila tɔ in kɔni ka o ni ma se olu Kucala dɔgɔtɔrɔsoba la lalabi ale ni maa filanan mais filanan ye maaw bɛ k'a fɔ réseau kan ko chauffeur kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ mako bɛ kunnafoni jɔnjɔn min na chauffeur kɛ tɛ. C'est pas le chauffeur. Médecin a confirmé qu'il faut chauffeur qui était. Mais Mami doit aller faire ce qu'on peut faire là. D'accord, à titre mot. Bon, moi, c'est que la gendarmerie fait un bon. Nous faisons tant que nous avons maintenant, nous faisons au cap pièce où nous avons quel mindu, qu'à faire l'arabica, nous faisons le follow. Mais c'est là qu'on a l'arabi ni ma quel au dentana, qu'à des vidéos, ma mie, mais quand le temps en chéri, ça va qu'à ça c'est fait. A ka vérité ko auprès de Chila. A ko fait pine. Voilà, ko fait pine tana ka yɛrɛ de. Allahu Akbar. Donc kɛra sababu ye mobili na ya fara ka taa kolo ka tono kɛ ka munumunu na ka kalen n'u ye quoi. Allahu Akbar. Voilà, bon confirmation kunnafoni wɛrɛ sira fɛ an b'o o fana fara kan mais o lalabi yɛrɛ kunkolo in o yɛrɛ de gɛlɛya sɔrɔ ko kunkolo in kɔni o ye baara bila yɛrɛ de. Allahu Akbar. Allah. Donc o b'a yira choc ye kunkolo de sɔrɔ. Voilà, choc ye kunkolo de sɔrɔ. Voilà, ala ka ko de don. An bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la. Amina yarabi amina. Mais maintenant fɛn ka kuma la ɲɛmɔgɔ ka kuma la a ko a tun taara selimakɛ de la k'u kun natɔ de don ka bɔ seli la. Maintenant u ka dugu ni Kucala tɛ tɛmɛ kilo joli kan. U ka dugu ni Kucala cɛ man ka tɛmɛ kilo 35 kan.
Club bisaban duru. Voilà. D'accord. Donc mbe yɛrɛ bolo ka ni kuma kuncɛ nin na Jibril mbe bolo na e bolo e bɛ se ka mun fɔ na e yɛrɛ mun an i wulikajɔ fɛn fɛn kɛ nin ko la mun b'i bolo a la. Voilà, bon ne ka wulikajɔ kɔni y'a ye dɔrɔn cɔrinɔ mɔgɔ bɛɛ ni nakan don. Kosɛbɛ. Lalabi ye laseli min kɛ kunun maa si tɛ nin kumakan in mɛn i ka da la k'a fɔ ko Lalabi ye bi banbaatɔ ye. Bon n'a sɔrɔla an bɛ se ka u ka kunun laseli yɛrɛ tɛmɛ. Allo 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 ouais Jibril ouais mankan b'i kɛrɛfɛ allo allo d'accord donc an bɛ tila ka Jibril on dirait que information dɔ bɛ ka di Jibril ma sisan a yɛrɛ tulo bɛ kumakanw na information dɔ bɛ ka d'a ma Jefaga on dirait que dɔ bɛ ka wele ka information dɔ d'a ma sans a kana taga parce que on veut rassembler toutes les informations pour que ka information ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye k'o di jamanadenw ma parce que nin de kɛra nka quand même ko Lalabi maliyɛnw c'est officiel Lalabi ala y'a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu de kɛ Lalabi ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma ni o ye Gawusu Kalilu Berete ye jomacien don a dɔnnen don a ye mobili di mɔgɔ caman ma dogo la a ye mɔgɔ caman dɛmɛ dogo la a ye mɔgɔ caman dɛmɛ tɔgɔtigi caman fana dɛmɛ donc o Lalabi kelen de don k'a kun bɔtɔ seli fitinin na c'est officiel a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mais donc Jibril bɛ ka wele peut-être que information in a y'a sɔrɔ anw tulo b'a la weleli tun b'a la ka kɛ ka fɛn dɔ ɲɛfɔ a ye Jibril somɔgɔw bɛ di tuguni. Waalaikum salam somɔgɔw dɔ caman. Voilà bon anw ɲɛ b'a la i tun bɛ ka wele ka information dɔ de f'i ye wa. Awɔ u tun bɛ ka Lalabi ye laseli min kɛ kunun. Kunun. Voilà komi ko n yɛrɛ ye mun de faamu nin ko in na. Ne y'a faamu dɔrɔn adamaden an bɛɛ n'a nadon de don. Tiɲɛ don. An ta kan de don. Wallahi. maa ne kɔni tɛ ni jigiya k'a fɔ fiyewu ko maa ka ko de sera Lalabi kɔrɔ. Ne b'a jigiya dɔrɔn k'a fɔ a ka don de sera. Voilà donc o kɔnɔna na n'i ye a ka kunun laseli mɛn. Kunun laseli o ye kunun laseli jumɛn ye. Ne tun bɛ ka o de paase sisan. N'i y'a dɔn an bɛ se k'a bila ka taa. Non a ka kunun laseli i b'a essayer k'a ci i b'a ci. Voilà laadakɔrɔla a ye mɔgɔ deli min na. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, a ye mun fɔ? A bɛ jɔ kɛnɛ kan. A ko vraiment ale Lalabi. Ale bɛ baara min na tan maa si tɛ se k'ale ni jɔ. I kana i yɛrɛ sɛgɛn ale ka nin baara in maa si tɛ se k'a jɔ. I n'a fɔ a fɔra a ye bi ko maa bɛna ko k'a la wa ou bien ko de b'a kɔ i n'a fɔ ani dɔ de bɛ kuma na. Allahu akbar Allahu akbar. A tilal'o la min kɛ. Mɔgɔ ye ɲininkali min pose kɛ a kunna i n'a fɔ denko gɛlɛya la. Gɛrɛsɛgɛ siraw fɛ donc a y'olu jaabi. A ye date di a faso la ko le 17. Donc o ye kunu a ka kunu kuma yɛrɛ de ye kuma laban min baara laban min na a y'o kɛ kunu. O de kɛra ka kunu kuma laban ye. Jama kun kɛla ka yɔrɔ fa tɛ. Voilà o kɛra kunu an kɔrɔ. O kɛra village yɛrɛ la. O kɛra village yɛrɛ la a kɛlen ka so jɔ a ka village la baara in kɛla yen yɛrɛ. Allahu akbar Allahu akbar. Donc o b'a yira a ka village la a ye baara caman kɛ yen. A ye baara caman kɛ Lalabi ka yan nɔ ni Ala m'a ka hɛrɛ se maa ma. I b'o de fɔ sinon Lalabi ka hɛrɛ bɛ maa caman kɔnɔ. A bɛ maa caman hali a ka u ka commune maire. A nana a ka mobili jɔ n ka yɔrɔ la a donna maaw ko Lalabi de ye nin d'a ma. Bon et puis fana anw yɛrɛ fɛ yan kunnafoni dila dɔw bɛ yen nɔ a ye mobili di olu ma. Bon o ni a bɛ minnu dɛmɛ fura ni dɔnni sira fɛ o fana ka ca. Lalabi ka ɲuman kɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais n'an b'a fɔ an ka walawala Sinjinabutigi ni Lalabi tɛ ɲɔgɔn dɔn. D'accord. Fɛn fana kɛra cɔrɔ n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que dɔ ka n'a fɔ a ye dɔ den yɛrɛ ma n m'a fɔ. Kosɛbɛ. Voilà mais a kɔni hɛrɛ caman kɛ maaw ye mais n'i ye hɛrɛ kɛ silamɛ kelen y'a kɛ bɛɛ ye. D'accord. U ye y'a kɛ bɛɛ ye. D'accord, ok. Vraiment an b'a jigin k'a fɔ Mali jigiba dɔ kɔni taara bi. Ok donc Jibril. Komi Jefaga bɛ n kɛrɛfɛ Jefaga ɲininkali dɔ bɛ bolo ka kɛ ko a la. Non bon ɲininkali tɛ ne bolo k'a fɔ dɔrɔn. D'accord e dun Ayisa ɲininkali tɛ fana bolo. D'accord tɛmɛni kuma ye i tun bɛ ka mun fɔ ko Mali. D'accord an b'a jigin k'a fɔ Ala de ka ko de don maa ɲuman t'i
timme je kono awon ba diga wodi ami do ka ala ka kina ala ka ya fakama amina ya rabbi awa mau kon ne ba fodro be ka fo ala ka don sira ma kana fo ma sira ko e ma kala tala bo be ko re d'accord voilà kuma la ba mi kumile faire wodi me je faka fo merci beaucoup merci beaucoup Djibril ami fo ki wala ñu do ko cala ka be ko yere fo ko sebe merci voilà merci je faka ibora ka korofo me ni de kera lalabila lalabi koni alay aka kalfa minala ambe je ouverture media yɛrɛ tɔgɔ la ambe je ni ka se ka duwawu ka ye ka duwawu kɛ a ka denbaya ye ka fɔ ala ka hinɛ ala ka dɔrɔ nɛma kɔrɔfɔ kɛra maliyɛnw an hakili a ye faamuyali sɔrɔ n bɛna kuma di Jefaka k'a ka analyse kɛ ko in kɔnɔ sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko pinɛ de cira c'est officiel a yɛrɛ ɲɛ b'a la hali ja la photo la i b'a ye k'a fɔ pinɛ de cira bon ko mobili tun bɛ ka boli de u tun bɛ ka bɔ seli fitinin tɛmɛna dɔgɔkun tɛmɛnen a bɔra k'a ye donc u bɔtɔ tun don o seli fitinin de la ni ka na Bamako yan donc mobili accident kɛ o de la maa fila ko o de ni tora la lalabi ani mɔgɔ wɛrɛ o mɔgɔ ma dɔn bon chauffeur ni mun mala ka lalabi yɛrɛ ka mobili boli ko o kɔni basi ma kɛ o la o bananen don nka docteur bɛ ka o furakɛ nin wagati na Kucala donc an bɛ Kucala ka bɛɛ fo mɔgɔ kulo b'an na Kucala mara la miyankaw ani sɔnɔfɔw Jefaka kɔrɔfɔ jumɛn b'e bolo e bolo ni i hakilata ye mun ye nin na i bɛ mun dɔn lalabi ka kow kan. Bon Thierno nin bɛ fɛn kelen dɔrɔn de yira nin b'a yira hadamadenw na k'a fɔ ko maanifin kɛra cogo o cogo an bɛɛ bɛ laban Ala ta la. Wallahi i mana kɛ dɔnnibaga ye cogo o cogo n'i kɛra ɲumankɛla ye i kɛra jugumankɛla ye i kɛra fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ ni Ala y'a ka dɔnni kalifa i la yɔrɔ dɔ bɛ yen Ala bɛ to o kalifa i la bari sabula dɔnni bɛɛ tigi ye Ala de. Kosɛbɛ ko bɛ maa min sɔrɔ i tɛ se k'a ye sinon lalabi bɛ fɛn caman fɔ. Mais c'est une manière de dire que mɔgɔ i mana fɛn dɔn cogo o cogo i ka dɔnni bɛ Ala ta kɔnɔ wa Ala layidu mun n'i y'a ta Ala ye k'a fɔ ko n'a dɔn sera ko seconde kelen tɛ tɛmɛ a kan o layidu n'a dafara Thierno i bɛ taa i ye dɔnnikɛla ye o ye confié o t'o la donc an bɛ dugawu kɛ lalabi ye maa ye maa mun ni maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ maa caman b'a dɔn bɛɛ b'a wele de ko lalabi o tɔgɔ in ye ale yɛrɛ ka tɔgɔ dalen de a yɛrɛ la sabula a tɔgɔ yɛrɛ Gawusu Kalilu Berete mais mun ye lalabi in s'a ma lalabi a ko muso fila de bangera ale lalabi la Lala ani Abi Lala ni Abi den o de kɛra lalabi ye a kun b'a disi gosi n'a a kun b'a bangebaaw ye voilà donc a ko muso fila de wolola ale lalabi la o de ye lalabi in da la sinon a tɔgɔ de Gawusu mais caman y'a dɔn ni lalabi ye k'a sababuya kɛ a yɛrɛ ye tɔgɔ mun kɛrɛnkɛrɛn k'a da a yɛrɛ la a kun b'a yɛrɛ wele fana ko ɲanama k'ale ye ɲanama de ko ale lalabi k'ale ye ɲanama de ɲanama ti dɔwɛrɛ ye maanifin bɛ se k'i to balo la ka mako ɲa maaw ye ale lalabi ye o de ye ale ye ɲanama de donc lalabi mɔgɔ don journaliste sira kan parce que ne tɛ u ka laturu n'u ka fɛn ninnu dɔn mais an kɔni b'a ye a bɛ fɛn caman fɔ wa kalanden caman fana tun b'a bolo wa a ye mako caman ya maa caman ye tout récemment Ajiwani ka accident kɛra Ajiwani ka accident min kɛra mobili min tun bɛ Ajiwani bolo lalabi de y'a d'a ma an y'a ye accident in yɛrɛ kɔfɛ lalabi yɛrɛ ye publication dɔ kɛ a ka page officielle kan k'a fɔ ko Aji ye ko jɔn bɛɛ n'i da kan don ko fɛn bɛɛ bɛ maanifin da kan na Allahu Akbar ale tun t'a dɔn ko bi bɛ se ni tun y'a ɲininka a t'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ se mais Aji ka accident dɔn a ye nin publication kɛ o ni sisan cɛ kuma dɔ la n'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ a t'o bɔ donc c'est pour dire que diɲɛlatigɛ la c'est à dire nin ko minnu bɛ kɛ ninnu siraba kan accident ninnu ko dɔw de don c'est à dire Ala latigɛw de don parce que mɔgɔninfin bɛɛ ni laban cogo bɛɛ ni sa cogo de don maa si t'a dɔn i bɛ sa cogo min na donc an bɛ dugawu de kɛ lalabi ye Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma minnu fana n'olu fana ye accident kɛ a nɔfɛ ni u joginna an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka u ɲuman kɛnɛya Ala ka limana di lalabi kanubagaw a n'a somɔgɔw ma sinon fɛn ye kuma dɔw fɔ a ye kuma dɔw fɔ k'a fɔra ko lalabi ka chauffeur kɛ sinon ne yɛrɛ ye kɔrɔfɔli min mɛn ne y'a mɛn de ko lalabi denkɛ a denkɛ dɔ bɛ yen u b'a wele ko lalabi junior voilà ko o de tun b'a nɔfɛ mobili in kɔnɔ maa fila minnu ni tora a la mɔgɔ n ye information min mɛn ko maa filanan in ye lalabi denkɛ de ka denkɛ voilà ne y'o de mɛn mais confirmation kɔnɔ mais o information kɔni dira k'a yɛrɛ k'a fɔ ko lalabi denkɛ de don maa filanan mun n'a a tora fɛn na ko lalabi den de don
D'accord, yani an ka kuma di Aisha Jaguraga ma maintenant pour qu'ale ka kɔrɔfɔ kɛ donc ka yira k'a fɔ vidéo kunkurun dɔ kan ka tila ka tɛmɛ ni wagati na maliyɛnw a bɔra ka Jefa ka kɔrɔfɔ mɛn a ka analyse mɛn maliyɛnw jɔ bɛɛ ni i laban cogo don bamananw b'a fɔ cogo min na bɛɛ ni laban cogo an bɛ dugawu de kɛ Lalabi a ye ɲumanya mun kɛ Jibril yɛrɛ bɔra k'a fɔ u ka sigida yɛrɛ la ni o ye Kucala mara ye k'a ye ɲumanya caman k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ nka a natɔ Bamako pinɛ filɛ ka ci ani maa ma se ɲɔgɔn ma accident ka fɔ ni mɔgɔ de tira ɲɔgɔn na nin ko de kɛra mais pinɛ de cira donc vraiment an bɛ masaba in fo ka Ala wale ɲuman dɔn ni ale de ye ko kɛ anw adamadenw de kan ka fɔ ko o de ka ɲi sabula an fɛn fɛn bi yan dɔw bɛ san dilan kan dɔw bɛ sa k'u to fɛnjan dɔw bɛ sa k'u to dumunikɛ la dɔw bɛ sa k'u to mobili kɔnɔ bɛɛ n'i sacogo don an bɛ dugawu de kɛ Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma Lalabi a ye fɛn caman yira mun ye ka se ka bangebaaw barika ɲini a y'o yira diɲɛmaa la sabula a tun b'a kun kɔrɔta ni a woloba fila ye donc o b'a yira an diɲɛmaa la bɛɛ kɛ i wolobaw an k'u minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ donc an bɛna lajɛ Lalabi ye kuma mun fɔ kunun yanni bi accident cɛ maliyɛnw aw ni ne an ka jɛ an k'o lajɛ fɔlɔ 17 mai. Aujourd'hui c'est le 17 mai 2021. Lalabi b'a façon de là. Ni wati na mbe Kucala. An wa ko yebal man chable. An mi ye. Mi ma fama mi ma kana man chable. On dit me manipuler. Non. On be jabaru barkata de alhamdulillah wa shukran. Monsieur Wati to ala tamina ki yere dama bo. Parce que on a faïda indijo. Ça va pas chez toi? Et fin jota di. Non. Ben jota faire? Je bébé fait mi fait gojo. Bada. Bada qui fait? Et que les gars propre plaisir comment? Non. Impossible. Madame so pour ça qu'a fait avec un ami oui calane avec un calane qui a 14 sur. Il veut faire un calane qui a 14 sur. Doni be tien me chibali mi di tia tete ni ya ke hakila ni ya ke kadi dema ala be don dama fo ata sa ay sawali ala be don dima fo ata nintige a don ti banka buila peu mi no don de 10 a soro ka go don me ni mo mi ya soro ni ya ke ala bi so hakila ni masa ala ke hakili boila sinata madame so munesi iba ni ta so iba fi fire aka ni ga dima ko le ba fi fire kaka ni ga dima ko Lalabi de côté Lalabi ko ni yemandi yele jawo ka aka fendi mama Lalabi yemandi ne bola ta ne wula ni ga be sin ko so to nyama danega wa fo di do le ma ko wolo di iba fo ko ka wolo di model fla di de dibe wolo dibe ku ka wolo di ni ga dima lui wolo di so iba fo ku ba so samia ka se ni samia sala yiri kono ji ni samia fe ji do bi sigi yiri kono o bi yiri kono ji do ni soli ka nyama wolo di la ni ya du fo ala ki ni tiga ini mo wati ke hakila ini wati ke hakila di do pa Kanun de be mo manga cha fana awamba fo ka ko manga da ma te diga na de parce que kanun de ba bulala awni kanun da te se ni mami mi fe ka demulu ne lala habi ne ko ngone ga famia lama ne ga lala bi ga famia lama ni nugu be muso kono dura bi demulu Maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka Lalabi ka nin kuma mɛn nin kɛra u ka dugu la kunun le 17 mai a yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la yarɔ kuma caman t'o la nin kɛra kunun le 17 mai a ye kuma minnu fɔ kuma baw don i b'a fɔ a yɛrɛ tun bɛ ko dɔ kalama ko in na donc ni Ala ka kow de ka yira anw adamadenw na diɲɛ don o don nin kan ka anw adamadenw waaju ka fɛn caman yira an na nin kɛra kunun accident kɛra bi an bɛ tanu bila Ala ye ka Ala fo ka barikada Aisha i bɔra ka ko ye i ye kumaw mɛn Lalabi tun ye maaba ye i y'a faamuya a ye fɛn caman kɛ ka tɛmɛ a donna maa caman jigi kɔrɔ ka tɛmɛ ni accident mun kɛra nin ye vraiment nin bɛ fɛn caman yira anw adamadenw na maintenant e bolo e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara kɔrɔfɔ tɔn ninnu kan e hakilina ye mun ye nin ko la. Cɔrɔna an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la k'a da yɔrɔ sumaya. Ami b'i kan kɔrɔta.
ala ka ɲini ala ka da yɔrɔ sumaya ne bɛ nin ko kɛ ala ko dɔrɔn de mɔgɔ min don ko bana m'a minɛ fosi foyi kun t'a la ka wuli ka taa u ka dugu la k'a bɛ taa seli fete yen nɔ kun yɛrɛ ka tila ka kuma ko ale sababu tɛ mɔgɔ ne hakili o ye ala ko ye mais bolo est ce que excès de vitesse tɛ se ka mobile pinɛ caya e bolo bɛ se ka kɛ bon olu fana bɛ se ka kɛ mais ne kɔni hakilinata ye min ye ala ko de don u ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma mɔgɔ ma don la fosi fo mobile de pinɛ cira n'u ye bana t'u la fosi ne b'a fɔ n ko a sababu de kun ye nin d'accord a ka don ne kun sera ala ko dɔrɔn de don ne hakili la d'accord kɔrɔfɔ ɲina Aïcha donc maintenant je fanga mɛ ɲɛsi e ma hali bi maintenant c'est à dire que i bɔra k'a ka kuma mɛn a ye nin kuma mun fɔ tan c'est à dire que caman y'a yira k'a fɔ ko il était l'un des plus grands géomanciens au Mali ici o b'a yira k'a fɔ turabudala belebeleba kun don a bɛ jate turabudala minnu fɛ Mali kɔnɔ n'a y'i ka turabu da n'a k'i ma ko nin bɛ kɛ bi i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ n'a ye fura mun f'i ye n'a k'i ka nin fura kɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ mɔgɔw ko k'o kuma turabu in ma se ka saya ye donc est ce que nin tɛ fɛn dɔ ye ka yira anw adamadenw la i hakilata ye mun ye na oui Thierno n y'o de fɔ c'est à dire diɲɛlatigɛ la dɔnni ye fɛn dɔ de ye ala b'a kalifa a ka danfɛnw na quoi mais i ka dɔnta mana bonya cogo o cogo dɔnni dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu dɔn quoi o dɔw ye jumɛn ye i bɛ sa don min na i tɛ se k'o ye o i ka c'est à dire ni maa tun b'a dɔn i ka sata bɛ bɔ nin fɛn de la par exemple ni Lalabi b'a dɔn k'a fɔ k'ale ka sata bɛ bɔ nin mobili bin de la a tɛ bɔ Kucala sira yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'a b'a kun da Bamakɔ kan donc i mana ko dɔn cogo o cogo dɔnni dɔw bɛ yen ala t'o o yiri la i tɛ se k'olu dɔn quoi maa wɛrɛ i bɛ se ka maa wɛrɛ t'a dɔn mais i tɛ se ka i yɛrɛbakun t'a dɔn c'est une manière de dire que c'est à dire ala ye danfɛn dan ka hadamaden dan mais ala ka masaya ko bɛɛ bɛ laban o de la i kɛra dɔnnibaga o i kɛra fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ munumunu ko bɛɛ lajɛlen na c'est à dire i b'i ka diɲɛna labɔ kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais i bɛ sa don min na i bɛ sa wa i bɛ sa cogo min fana la i bɛ sa o sa cogo la a kɛra accident ye o a kɛra fɛn o fɛn o i ka sa cogo n'a nana a bɛ kɛ parce que ala yɛrɛ y'i da o cogoya de la wa i ye layidu mun ta ala ye ko ni nin don in sera ne bɛ segin e ala ma foyi tɛ yɛlɛ o kan Thierno donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye n'i ka sata bɛ bɔ o la a bɛ bɔ o la mais i yɛrɛbakun t'o ye o sinon ni i ye Lalabi ta de o dɔnnibaga caman tɛmɛna jamana diɲɛ in kɔnɔ maa minnu Mali kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa minnu peut-être i bɛ se k'a fɔ ko olu tun bɛ fɛn dɔn peut-être ka tɛmɛ Lalabi yɛrɛ kan mais ala m'olu sadɔnw yir'u la o mais pourtant u ye fɛn caman fɔ ka fɛn caman fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kungo la minnu waleyara mais u yɛrɛ c'est à dire problème mun b'u yɛrɛ la mun ye k'a fɔ ko i bɛ sa nin don in mais u ma se k'o ye o parce que o dɔnniya ala t'o di olu ma o bɛ ala yɛrɛ de fan fɛ donc c'est pour dire que dɔnni a mana kɛ cogo o cogo dɔnni yɛrɛ wagande ye mun ye o ye ala de ko bɛɛ bɛ laban ala de ta la wallahi d'accord maliyɛn yɛrɛ bɔra ka je fanga ni mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan o don donc ka yira k'a fɔ nin waati in na Kucalaka bɛɛ dusukun kamikaminen don maliyɛn bɛɛ dusukun kamikaminen don ka sababu kɛ Lalabi ka nin disparition ye vraiment maliyɛnw a cunna maaw kan a ye mɔgɔw dabali ban bɛɛ da wagalen don bɛɛ kamana guwalen don nka ka yira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ laban masa ala de ta la i b'a fɔ je fanga y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ a ka denbaya hali bi ala ka limaniya di u kelen kelenna ma ka yira k'a fɔ ni ko ko kɛra masa ala fɛ o de ka ɲi Lalabi an bɛ se k'a fɔ a taara cogo min na a labanko ɲɛna sabula a ye kuma mun fɔ kun i y'a mɛn wa a ye ladilikanw di wa k'a donna maa caman jigi kɔrɔ u ka dugu yɛrɛ la k'a y'o caman caman kɛ a ye mobili di maa caman ma a ye so jɔ maa caman ye a kun jutɔlen don mɔgɔ caman jigi kɔrɔ donc kunun a ka nin kuma n'i ye kuma in lamɛn i b'a ye k'a fɔ barikafɛn caman bɛ a kumakanw kɔnɔ an yɛrɛ n'a ka interview la a ye fɛn caman fɔ an ye kumakan ninnu na dɔnni kumaw a y'olu caman yira n na a ka dɔnni kumaw la i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma yɛrɛ ka adamadenyaw kan a ye sɛgɛn mun kɛ laɲini minnu sabatira a ka ko la fo ka n'a kɛ nin waati ala nana tɔgɔ d'a ma géomancie kɔnɔna na ni o ye turabuda kɔnɔna ye donc a nana ye k'a fɔ maa gansan tun tɛ mɔgɔ gansan tun tɛ n'i ye maaw girindɔ ye maa mɔgɔ o tɛ maa gansan ye a kɛra cogo cogo fɛn dɔ b'a tigi bolo maaw tɛ mun kalama donc vraiment ni ne kɔni kɛra bi mun ye maaw dabali ban Aïcha n bɛ ɲɛsin i ma rapidement e hakilata la c'est à dire que ni saya ni saya fasugu minnu bɛ cu mɔgɔw kan a cayara kosɛbɛ an ka ɲinan san o tɛ tiɲɛ ya donc maintenant e bɛ se ka mun fɔ o la c'est à dire que e bolo mɔgɔw ka limaniya en même temps i bɛ se ka conseil kuma jumɛn fɔ ka ɲɛsin Lalabi yɛrɛ ka denbaya fana ma quoi Lalabi ni mɔgɔw bɛɛ ka limaniya u k'a da ala kun n'ala ko min bɛ kɛ don min na o de bɛ kɛ mɔgɔ si seko t'o la mɔgɔ ye ko k'i la o mɔgɔ ma ko k'i la o n'a ma bɔ ala yɔrɔ a tɛ se ka kɛ ni ala ma jɛnɛ mɔgɔ mana ko ko ta k'a b'i sɛgɛrɛ ou bien ko ko mana ɲɛsin i ma foyi t'a to a b'i sɔrɔ a diyara ala de a bɔra ala de la k'a ka don dan bɛ kɛ bi a ka don dan bɛ kɛ bi donc ala ka ɲinɛ ala halisa
amina ya rabbi ala ka duwaw bɛɛ minɛ donc maliyɛnw hali bi an b'a fɔ aw ye an b'a lajɛ ka régie ɲina n'a sɔrɔla an ni Lalabi ye sigili min kɛ ka interview gansanni min kɛ ni a labɛnnen don o vidéo fana ka tɛmɛ joona pour que maaw k'a ye a ye kuma damadɔ fɔ o la an ka minute 1 ɲɔgɔnna tɛmɛ o la maaw k'o lajɛ sabula k'a yira k'a fɔ ouverture média fana an fana n'an ka équipe sera Lalabi fɛ yen don min na an ye fɛn caman y'an ɲɛna an y'a ye jama caman tun bɛ yen a tun bɛ ka ladilikan caman fɔ an ye a don donc an b'a ɲini aw fɛ an n'a ye interview mangani mun kɛ an ka jɛ an ka o fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais i tɔgɔ yɛrɛ Lalabi a nana cogo di? N ye n ba fila de kanu kojugu donc an bɛna ni n kɔrɔla ka ko dɔn ka ye u bɛ ka n wele Gawusu ni ye n ba fila filɛ donc n bɛ content u ye n wolola cogo jumɛn n t'o dɔn mais n lamɔ cogo n bɛ dɔ dɔn o la u ye n kanu cogo min na ka n lamɔ ka ɲɛ kosɛbɛ ka n bilasira ka sira min ka ɲi kosɛbɛ c'est n ye n bangebaga fila kanu kojugu. Donc o b'a yira i tun tɛ masa kulonkɛ la. Voilà donc ne ko ne ye Lala ni Abi de tɔgɔ ne yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ wele a la ni ne yɛrɛ de content na ne yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ wele Lala den ani Habi den ni content na dɔrɔn n bɛ n bolo ko b'a fɔ Lala ni Habi denkɛ ni content ni y'o kɛ dɔrɔn donc n tora de la mɔgɔw commencé u bɛ n wele Lala den ni Habi den Lala den ni Habi den Lala den ni Habi den c'est comme n ka terme bɛɛ kɛ tɔgɔ ɲɛna quoi c'est comme dɔw la n content n ko ne ye Kalakisɛ de sisan bɛɛ tout le monde m'appelle Kalakisɛ Flashi. Munna i y'o da i yɛrɛ la? n y'o da n yɛrɛ la parce que ni n bɛ fɛ ka ko kɛ n b'a kɛ. I bɛ fɛ ka ko kɛ i b'a kɛ? N b'a kɛ. Ko nasugu jumɛn? Ko bɛɛ ko ko nana ne hakili la ne bɛ fɛ ka kɛ ne b'a kɛ ni ko ko nana ne hakili kɔnɔ ne y'a fɔ sisan n bɛ fɛ ka. a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn o b'a yira k'a fɔ a tun tɛ masa kulonkɛ la fiyewu faga donc masa nafa ka bon mɔgɔ ni i ye masa minɛ ni tɛgɛ fila ye surtout i b'a sɔrɔ an ka du caman kɔnɔ den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ni ala ye ba fila d'u ma wolofa ye muso fila furu ou bien muso saba furu u bɛ u ba de yira ko de y'u ba yɛrɛ ka tɛmɛ tɔw kan nka i b'a ye k'a fɔ a ka nin message tun b'a yira k'a fɔ ale ma danfara kun don wolobaw ni ɲɔgɔn cɛ ale wolofa ala ye furumuso fila d'a ma o fila bɛɛ tun y'ale ba ye o de la tɔgɔ in a ye tɔgɔ in tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'olu fila bɛɛ de den y'ale ye donc a tun b'a disi gosi n'o ye o ye koba di e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la. Bon Thierno c'est à dire n bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn barika ka ɲi kosɛbɛ barika tɛ sɔrɔ ten n'i y'a ye Lalabi kɛra waleɲuman dɔnbaga ye a bangebagaw ma parce que a y'u dɔn fɔlɔ de parce que mɔgɔw hali ni maa min y'i bange ka na diɲɛ kɔnɔ n'i m'a dɔn i tɛ se k'i disi gosi n'a ye i tɛ se k'i waso n'a ye maa mun y'i wolo ala y'i ka sababuya bɔ maa min na a maa n'i m'a dɔn i tɛ se k'i disi gosi n'a ye i tɛ se k'i waso n'a ye donc a y'a bangebagaw dɔn wa a bangebagaw ye duwawu mun k'a ye a y'o barika sɔrɔ parce que ala yɛrɛ ko ten Thierno hali n'i tɛ silamɛ maanifin misali la hali n'i tɛ silamɛ mais i bangebagaw n'i b'i bangebagaw bonya n'i b'u tɔgɔtɔ c'est à dire que n'u mako bɛ fɛn o fɛn na n'i bɛ wuli ka jɔ sabati walasa k'a lase olu ma Thierno m'a fɔ n ko n'i sara i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ dɛ mais diɲɛlatigɛ in kɔni kɔnɔ diɲɛlatigɛ in diɲɛ labɔ in kɔnɔna la e tɛ malo wa e tɛ kɛ yeko fila ye donc barika de y'o ye barika de b'o lase maa ma mais maa caman fana bɛ barika kɛ wari ou bien sanu de o tɛ barika ye i bɛ wale mun ta k'a ɲɛsin i bangebagaw ma olu ala y'i ka sababuya bɔ olu mun na i ye wulikajɔ mun ta k'a ɲɛsin u ma barika bɛ sɔrɔ ni o de ye donc an bɛ se k'a fɔ ko Lalabi maa dɔ maa mun a y'a bangebagaw kanu wa maa dɔ an bɛ se k'a fɔ ko barika bi kun bɛ maa min na kosɛbɛ barikatigi de don donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔninfin i tɛ kɛ foyi ye i mansaw kɔ i bɔra maa minnu na i tɛ kɛ foyi ye olu kɔ an bɛɛ lajɛlen ka an bangebagaw barika ɲini Thierno c'est très très important i kɛra silamɛ o i kɛra kafiri o n'i bangebagaw barika ɲini a ka ca ala fɛ i ka diɲɛ labɔ in kɔnɔna la i b'i sago sɔrɔ o ye tiɲɛ e fana bɛ se ka mun fara o kan. ne bɛ Jɛfaga ka kuma sɔn ji la bɛɛ ka jɛ k'i bangebaga fila ta n'i bolo fila ye halisa ala ka dɔ fara an ka duwawudenya kan halisa ala k'an kɛ duwawuden amina yarabi merci beaucoup Aïcha i Jakuraga Jɛfaga merci beaucoup nb'i fana fo waleɲuman dɔn maliyɛnw nin de tun b'an bolo a yɛrɛ bɔra k'a nin kunnafoni de kɔni tuna Mali fantan ani 4 fɛ maaw y'an wele k'an ɲininka ko tari tiɲɛ don wa an y'a mɛn ko Lalabi k'a ye accident kɛ tari tiɲɛ don wa nkalon don an ko anw bɛ kow ɲɛɲini a sun kɔrɔ
an ka correspondant minnu bi Kucala mara la an bɛ u wele u bɛ boli ka taa kɛnɛ ka joona radio coton baarakɛla bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko ninnu na ko ko mana kɛ Kucala mara cercle kɔnɔ n'an ye Jibril Danbele a wele a b'a ka moto ta joona joona ni ka boli ka taa f'a sun kɔrɔ k'a kunnafoni ɲini a Cɔrɔnɔ Ndara n ye nin ye a kɛra tan Umeke Danbele maa caman hakili bi Umeke ka histoire la ale de fana da sera o histoire fana ma ka t'o ɲini a sun kɔrɔ ka na d'a ma donc an ka foli bɛ se Kucala ka bɛɛ k'u waleɲuman dɔn Maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ Lalabi ye hali bi an b'a fɔ Lalabi Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala ka yen kusaya ma ni yan ye anw minnu fana bɛ diɲɛ kɔnɔ ka labanko ɲuman d'a ma Maliyɛnw an b'a ɲini Ala ba fɛ a k'o kɛ an ye an b'a fɔ Lalabi yɛrɛ somɔgɔw an'a kanubaw ye Ala ka limaniya di u bɛɛ kelen kelenna ma ni Ala ye mun kɛ o de ka ɲi Lalabi mɔgɔ bɛ fɛn kelen mun na nin waati in na o ye dugawu de ye an b'a fɔ hali bi Ala ko dugawu sabati Cɔrɔnɔ ka foli bɛ se a bɛɛ kelen kelenna ma Mali fantan ani naani fɛ k'a fɔ hali bi ouverture média an bɛ aw ka bila la walasa kunnafoni ko jɛlen aw kana se ka ɲɛnafin o la cogo na su si la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir